जेलेंस्की कड़ा चेतावनी रूस माड़ी बसी अंचल को यूक्रेन बिल्कुल छाड़ब नाही एथिरे कौनसी कोहल मनोभाव प्रदान करा जीवो नाही बोली जेलेंस्की सीधा सड़क शुणई ट्रंप पुटिन आलोचना पूर्व स्पष्ट कर यूक्रेन राष्ट्रपति वोलोदिमिर जेलेंस्की अगस्ट 15 रे अलास्का रे साक्षात आलोचना करेंगे अमेरिका राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप एवं रूस राष्ट्रपति व्लादिमिर पुटिन और यही साक्षात संपर्क में सूचना देवा बेले ट्रंप कहते युद्ध बंद करने को हेले यूक्रेन को किसी अंचल छाड़ा पड़ो किंतु जेलेंस्की सीधा शुणई जबरदस्ती अधिग्रहण करथिबा यूक्रेन अंचल को रूस को बिल्कुल छड़ा जीव नाही। यासह जेलेंस्की कहते कौन से शांति आलोचना रे यूक्रेन को सामिल करा जाऊ दीर्घस्थायी शांति पाई आलोचना लगी यूक्रेन प्रस्तुत बोली जेलेंस्की मत पोषण करछंती। 2014 रे रूस यूक्रेन रो क्रीमिया को दखल करथिला। 2022 युद्ध पर डोनेस्क एवं लुहांस्क सह खेरसान एवं जापोरिजिया रो किछि अंचल को रूस अख्तियार करि नैछि एवं से भितरे जो चर्चाटी चली जे प्रकृत रे ट्रंप जो कथा कहउछंती जेमति आमे विगत दिन में देखीचे जेतेबेले प्रथमे शांति आलोचना बाबद रे जो स्थिति उत्पन्न होइथिला सेठी अमेरिका राष्ट्रपति एवं यूक्रेन राष्ट्रपति तांको भितरे टिके विवादास्पद स्थिति उत्पन्न होइथिला कथा कटाकटी होइथिला किंतु यूक्रेन अमेरिकार चाप आगे सेतेबेले मुंड नोइथिला। वर्तमान जेतेबेले पुटिन ट्रंप आलोचना करा जाउछि सेही समय रे जदि ट्रंप कहउछंती जे जो अंचल अधिकृत अंचल रही ताकू किसी छाड़ा पड़ो जेलेंस्की सीधा शुणाउछंती स्वाभाविक कथा गोटे सार्वभौम राष्ट्र से निश्चय कहब जे मो अंचल मु कहीं छाड़ी से कथाटी से दोहराउछंती किंतु घटना चक्र में से चापग्रस्त होई से पेशी हेबे नहीं तो परिवर्तित परिस्थिति रे बाध्य होई निजर मंतव्य परिवर्तन करेंगे नहीं तो यही बड़ा प्रश्न रही। और जदि आम देखा 2025 अगस्त सुधा यूक्रेन प्राय 20% अंचल दखल कर रूस प्राय 120,000 वर्ग किलोमीटर अंचल पुटिन सेना दखल कर दक्षिण और पूर्व यूक्रेन किसी अंचल एथिरे सामिल रही। यूक्रेन प्रति आक्रमण करी अल्प किसी अंचल को पुणी थे दखल को नहीं। अगस्त 2025 सुधा रूस जो प्रमुख अंचल सब दखल करी डोनेस्क लुहांस्क खेरसान और जापोरिजिया किसी किसी अंचल 2022 पूर्व 2014 रे क्रीमिया दखल करथिला रूस एवं 2022 रु 3.5 वर्ष भितर रूस यूक्रेन युद्ध लगी रही। तेणु वर्तमान जो आलोचना कथा कह जाउछि ट्रंप कहउछंती या द्वारा रूस यूक्रेन युद्ध बंद हेबो किंतु प्रकृत पक्षे जेलेंस्की जो भली मंतव्य सीधा सीधा शुणैलेनी से कौन जना पड़ी से संपर्क अधिक आलोचना करबा आम सहित अंतर्जातीय व्यापार विशेषज्ञ डॉक्टर निहारंजन दास जोड़ी डॉक्टर दास स्वागत करबा आलोचना को कौन कह जाय पारे प्रकृत रे ट्रंप और पुटिन जेतेबेले आलोचना टेबल को आसीबे ता पूर्व ट्रंप जेहेतु कहिसंती जेलेंस्की बा यूक्रेन को किछि अंचल छाड़ा को पड़ो जहाँ वर्तमान रूस अधिकार रे रही ता अर्थ सी माने प्री डिफाइंड रही बा गोटे प्रिजम्पशन रही बोधवे जेलेंस्की जो भली बाध्यबाधकता स्थिति रही गोटे महाशक्ति जितेबाला कहूँ दुई महाशक्तिर जो मैंने राष्ट्रपति से आलोचना कर सी आउ पाखे चारा किसी रही जहाँ कह से मानवे सबुठ पॉजिटिव कथा होछि एथिरे दुई प्रमुख राष्ट्र मुख्य वर्तमान परस्पर भेटवा जाउछन्ते जोटा कि निश्चित भाव में गोटे भल घटना किंतु जो राष्ट्र जो जगह जड़े आग्रेसर आ जड़े भिक्टिम एवं जड़े आग्रेसर जितेबाला 1/5 टेरिटरी को जबरदस्त माड़ी बसी तार सामरिक शक्ति बल द्वारा से देखु से जगह छाड़ब कि टेरिटरी छाड़ब कि न छाड़ब सामिल न करी एवं अन्य जो माने पड़ोसी राष्ट्र मान अच्छा पोलैंड हो रोमानिया हो बा ईस्टर्न यूरोप रे जो माने सीधा सड़क तांकर सेतरे स्टेक अछि कारण देखु जदि केतेबेले कौन प्रकार गोटे प्रकार असुविधार परिस्थिति सृष्टि हुए से ईस्टर्न यूरोप अफेक्टेड हवा अमेरिकार से किसी क्षति हबनी कि लाभ हब ना किंतु कथा होची जे निजर जो प्रकार जो निजर आधिपत्य देखाइबा पे राष्ट्रपति ट्रंप जेभली भाव में
ୟୁକ୍ରେନକୁ ଆଲୋଚନାରୁ ଦୂରରେ ରଖିଛନ୍ତି, ୟୁରୋପିଆନ ଇଷ୍ଟର୍ଣ୍ଣ ୟୁରୋପିଆନ ରାଷ୍ଟ୍ରମାନଙ୍କୁ ଦୂରରେ ରଖିଛନ୍ତି ଏବଂ ନିଜ ତରଫରୁ ୟୁରୋପ ସହିତ ବିନା କନସଲଟେସନରେ ଏଭଳି ମନ୍ତବ୍ୟ ଦବା କି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଟେରିଟୋରିରୁ ନିଜର ଦାବି ହଟେଇବା ବା ରଷିଆକୁ ସେଗୁଡିକୁ ସମର୍ପିତ ବା ସେଟା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଗ୍ରହଣଯୋଗ୍ୟ ନୁହଁ। ଏଇ ଦୁଇ ଜଣ ଆଲୋଚନା କରି କିଛି ନିଷ୍କର୍ଷରେ ପହଞ୍ଚି ଗଲେ ତା ଯେ ଜେଲେନ୍ସ୍କି ମାନି ନେବେ ସେ କଥାଟି ବି ଭାବି ନେବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଯୋଉ କଥା ମୁଁ କହିଲି ୱିଦାଉଟ୍ କନସଲଟେସନ ବା ୟୁକ୍ରେନିଆନ ମାନଙ୍କୁ ସାଥିରେ ନ ନେଇ ଆପଣ ଯଦି କୌଣସି ପ୍ରକାର ଡିଲ୍ କରନ୍ତି ତାହେଲେ ସେ ଡିଲ୍ କେବେ ସଷ୍ଟେନେବଲ ହବନି, ଚିରସ୍ଥାୟୀ ହବନି ଏବଂ ଯେଭଳି ଭାବରେ ଆମେ ଅତୀତରେ ଦେଖିଛେ ଯୋଉ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଅସଲି ଯୋଉ ଜାଗାରେ କନଫ୍ଲିକ୍ଟ ଜୋନ ବନି ରହିଛି ସେଭଳି ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହେଇପାରେ ସେଇ ଜାଗାରେ। କିନ୍ତୁ କଥା ହଉଛି ଯେ ଆପଣ ଯୋଉଟା କହିଲେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପରିସ୍ଥିତିରେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଜେଲେନ୍ସ୍କି ମତ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବେ ନାହିଁ ସେଇଟା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ନିର୍ଭର କରୁଛି ଜର୍ମାନ, ୟୁକେ ଏବଂ ଫ୍ରାନ୍ସର କିଭଳି ଭାବରେ ବା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ୟୁରୋପୀୟ ରାଷ୍ଟ୍ରମାନଙ୍କର ଆଭିମୁଖ୍ୟ କଣ ରହୁଛି। ଯଦି ସେମାନେ କୌଣସି ପରିସ୍ଥିତିରେ ପ୍ରଭାବିତ ହୁଅନ୍ତି ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କର ନାଲି ଆଖି ଦ୍ୱାରା ବା ଧମକ ଦ୍ୱାରା ତାହେଲେ କୌଣସି ଅପସନ୍ସ ବର୍ତ୍ତମାନ ଜେଲେନ୍ସ୍କି ପୂର୍ବରୁ ଦେଖିଛେ ଯେ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ନାଲି ଆଖି ଆଗରେ ମଧ୍ୟ ଜେଲେନ୍ସ୍କି ବାଧ୍ୟ ହୋଇ କଥା ତାଙ୍କର ମାନିଛନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କର ଆଭିମୁଖ୍ୟକୁ ବି ବଦଳେଇଛନ୍ତି। ଯେଉଁ କଥାଟି ଆମେ ଦେଖିଥିଲେ ଯେ ହ୍ୱାଇଟ୍ ହାଉସ୍ରେ ଘଟିଥିଲା ଜେଲେନ୍ସ୍କି ଏବଂ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ଭିତରେ ଯେଉଁ ବିବାଦୀୟ ପରିସ୍ଥିତି ଉତ୍ପନ୍ନ ହୋଇଥିଲା, କଥା କଟାକଟି ହୋଇଥିଲା, ଅନ୍ତତଃ ଆମେ ତାପରେ ଭାବୁଥିଲେ ବୋଧହୁଏ ଦୁଇ ଦେଶ ଭିତରେ କିଛି ନା କିଛି ଏଭଳି ସ୍ଥିତି ଉତ୍ପନ୍ନ ହେବ ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆଉ ଜେଲେନ୍ସ୍କି କେବେ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ କଥା ଶୁଣିବେ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ସାମରିକ ସହାୟତା ବନ୍ଦ କଥାଟି ଟ୍ରମ୍ପ କହିଲେ ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ଜେଲେନ୍ସ୍କି ସେ କଥାଟିକୁ ମାନିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ମିନେରାଲ୍ସ ଦ୍ୱାର ରହିଛି ତାକୁ ଖୋଲିଦେଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ଯେଉଁ କଥାଟି ଟ୍ରମ୍ପ କହୁଛନ୍ତି ଅନ୍ତତଃ ମାନେ ସେଥିରେ ୟୁକ୍ରେନର କ୍ଷତି ହେଇପାରେ କିନ୍ତୁ ସ୍ଥିତି ଏବଂ ବାଧ୍ୟବାଧକତା ସେଭଳି ଉତ୍ପନ୍ନ ହେଇଛି ଯାହାଦ୍ୱାରା ଜେଲେନ୍ସ୍କି ମାନିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହେବେ ଆଉ ନଚେତ୍ ପୁଣି ଥରେ ଟ୍ରମ୍ପ ସେ ସାମରିକ ସହାୟତା ବନ୍ଦ କରିବା କଥା ଦର୍ଶାଇ ପାରନ୍ତି। ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଅନ୍ତତଃ ଯୁଦ୍ଧ ବନ୍ଦ ଯଦି ହେଉଛି ତାହେଲେ ଯେଉଁ କିଭଳି ଭାବରେ ପୁନର୍ବସତି ସେଠି ସ୍ଥାପନ କରାଯାଇପାରିବ ସେ ଦିଗଟିକୁ ମଧ୍ୟ ଟ୍ରମ୍ପ କହିପାରନ୍ତି ଏବଂ ସେଥିରେ ଯଥେଷ୍ଟ ସହାୟତାର ସମ୍ଭାବନା କଥା କୁହାଯାଇପାରେ। ତେଣୁ ସେ ସହାୟତା ମିଳିବାର ସମ୍ଭାବନା କ୍ଷୀଣ ବୋଲି ମଧ୍ୟ ସେ ଦର୍ଶାଇ ପାରନ୍ତି। ସେହି ଆଧାରରେ ଜେଲେନ୍ସ୍କି ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ନିଜର ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିପାରନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ କଥା ହଉଛି ଯେ ଯୋଉ କଥାଟା ମୁଁ ଆରମ୍ଭରୁ କହିଲି କି ଆଗ୍ରେସର ବା ଯିଏ ନିଜ ବଳ ପ୍ରୟୋଗ କରି କିଛି ଟେରିଟୋରୀ ଛଡେଇ ନେବ ତାକୁ ଯଦି ରିୱାର୍ଡ କରାଯିବ ସେଟା ଭବିଷ୍ୟତର ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ୱାର୍ଲଡ ଅର୍ଡର ପାଇଁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଗୋଟେ ଖରାପ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ସୃଷ୍ଟି କରିବ। ଏହା ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ସୃଷ୍ଟି କରିବ କି ଯିଏ ପାୱାରଫୁଲ ରାଷ୍ଟ୍ର ଥିବ ସେ କେବେ ବି କୌଣସି ଦୁର୍ବଳ ରାଷ୍ଟ୍ରର ଟେରିଟୋରୀକୁ ଜବରଦସ୍ତ ନିଜ ଅଞ୍ଚଳକୁ ନିଜ ଦଖଲକୁ ନେଇପାରେ ଏବଂ ତାକୁ ଏଭଳି ଯଦି ଆମେରିକା ଭଳି ରାଷ୍ଟ୍ର ଯୋଉମାନେ ମଧ୍ୟସ୍ଥତା କରିବାକୁ ଆସିବ ସେମାନେ କେବେ ତାଙ୍କୁ ଦେଇଦିଅ ଶାନ୍ତି ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହବ। ଏଇଟା ଆକ୍ଚୁଆଲି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ୱାର୍ଲଡ ଯୋଉ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ଲ ଅଛି ତାର ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବା ୟୁଏନ୍ ଚାର୍ଟରର ପରିପନ୍ଥୀ। ତା ଅର୍ଥ ସିଧା ସିଧା କହିବାକୁ ଗଲେ ଦୁଇ ମହାଶକ୍ତି ଯୋଉଠି ଏକାଠି ହେଉଛନ୍ତି ଆଉ କାହା କଥା ନ ଶୁଣିବାର ସମ୍ଭାବନା ଯଥେଷ୍ଟ ରହିଛି ଆଉ ସେଠି ୟୁକ୍ରେନ ସ୍ୱରଟି ଚାପି ହେଇଯିବାର ସମ୍ଭାବନା କଥା କୁହାଯାଇପାରେ। ତେଣୁ ରୁଷ ଆଧାରେ ପ୍ରଥମରୁ ଟ୍ରମ୍ପ ଯେହେତୁ କହିସାରିଲେଣି ତେଣୁ ରୁଷ ମାନେ କିଛି ଦଖଲ ଯେଉଁ ଅଞ୍ଚଳ ଦଖଲ କରିଛି ଜେଲେନ୍ସ୍କିଙ୍କୁ ୟୁକ୍ରେନକୁ ସେହି ଅଞ୍ଚଳ ଛାଡ଼ିବାକୁ ପଡ଼ିପାରେ ଯେହେତୁ ମନ୍ତବ୍ୟ ପ୍ରତିପୋଷଣ କରିସାରିଲେଣି। ତେଣୁ ତାର ପ୍ରଭାବ ମଧ୍ୟ ସେ ଆଲୋଚନାରେ ପଡ଼ିବା ସ୍ୱାଭାବିକ ଏବଂ ଦେଖିବା କଥା ଜେଲେନ୍ସ୍କି ତାକୁ କିଭଳି ମାନୁଛନ୍ତି ଆଉ ଯଦି ନ ମାନୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ସ୍ଥିତି କ'ଣ ରହୁଛି। ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଡକ୍ଟର ନିହାନ ଦାସ ଆଲୋଚନାରେ ଆମ ସହିତ ରହିଥିବାରୁ ମତାମତ ରଖିଥିଲେ।